Holy, 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 holy. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारा पितराम 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 पूरा वत्रमणि कारवशवरि खलरमणि वर 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 वंदल रवण दर वंदल रवण दर वंदल रवण होली 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 holy 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 धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 उदारवाणी खारवशावणी कुलारवाणी आदारवन बर 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 बंदल रब होली 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 हालेलुया 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 पूर्वत्रमणि खरवश खलरमणि दारवंदल रवण दरवंदल रवण दरवंदल रव होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम होली 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 पूर्वत्रमणि करवशवरि खलरवणि आदरवणि खारवंदल राजमन को राजा प्रभुमान करो प्रभुदेवान करो देव तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 आह्वान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जो मार्जना करो प्रभु जीशु बहुमूल्य रक्त धौत परिष्कृत करो पवित्र करो प्रभु पवित्र आत्मा परिपूर्ण ही तुम्हारा सेवा करने सदा सर्वदा तुम्हें साहाଯ୍य आह्वान करो समस्त मंडली तुम्हारा समस्त मंडली को मध्य तुम्हें अनुग्रह करो दया करो इदारवाणी खारव शाकलरवणि आदरवणि खारवंदनरव तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कांड पितव शांतिराज होली 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 तुम्हें द्वार महान क्रोध रुद्र रूपामय मंगल कटा विश्रणता प्रिय तथापि प्रभु तुम्हें न्याय विचार क्रिया नितांत दंडदाता तो प्रभु अपराध समर प्रभु दंडदाता प्रतिफलदाता तृतीय चतुर्थ पुरुष पर्यंत तुम्हें दंड दे था प्रभु जो मैंने आज्ञा लंघन करती मात्र तुमको प्रेम करिया लोक मान करो सहस्र पुरुष पर्यंत तुम्हें द्वारा रक्षा कर नियम पालन करिता दारवानी खारव शाका दारवानी खारव तेणु तुम्हें प्रकृतर प्रेममय अट प्रभु तुम्हें क्षमा कर उद्यत अट प्रभु तुम प्रचुर मुक्ति रही दारवानी खारव शाखा दारवा जन तुम जे तुमको भय करे तुम वाक्य कंपमान हुए से लोग धन्य प्रभु जे तुम्हारा बलवंत निज उन्नत करे से लोग धन्य दारवानी खारा शाखा दारवानी दारवानी खारवंदा नारवा जीशुंका नाम रे जीशुंका नाम रे जीशुंका नाम रे दया करो तुम आत्मांकर कार्य सर्वत्र बहुल भाव रे साधित हो प्रभु जपरी जो आओ प्रभु मानव जाति तुम्हें परिकल्पना करो तुम्हें सृष्टि करो आओ प्रभु तुम्हें अपना सादृश्य प्रतिमूर्ति मध्य निर्माण करो आओ प्रभु से समस्त उद्धार प्राप्त होती एवं तुम प्रभु से कृष्य मृत्यु एवं तुम से बहुमूल्य रक्त जपरी कहा निमंते वृथा हम नहीं अनुग्रह कर दया कर जो सूर्य उदय से ताकि प्रत्येक तार सद्व्यवहार करें तुम्हें अनुग्रह कर दया कर एवं उपयुक्त तुम लोक मान सर्वत्र तुम्हें प्रेरण कर बहुल भाव में तुम्हें कार्य साधन कर प्रभु जो मान द्वारा तुम्हें विशेष भाव में कार्य कर जो मैंने जगत पालन करदे था दारवानी खारवंदा नारवा तुम्हें नितांत नीरव ना हो तुम्हें से समस्त कार्य करो आगामी समय मध्य तुम्हें साधन कर आम मध्य व्यक्ति निज निज कर्तव्य संबंध जतपरि सचेतन हो पारू आम आह्वान योग्य आचरण कर स्वर्गस्थ विधांग इच्छा साधन कर पूरा मात्रामणि खारव शाखारवानी खारवंदनवा दया कर
समस्त सत्कर्म निविष्ट रही आमको दया कर प्रथम तुम राज्य धर्म अन्वेषण करने दया कर शारीरिक मनान आत्मिक मनापी तुम्हें दया कर जीशुंग नाम जीशुंग नाम जीशुंग नाम दया कर तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशुंग नाम प्रार्थना करुच। जीशु तुम प्रेम Fear not, I am with thee. Blessed golden day, like a star,
Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani Karavasha Bari Kalaravani Adaravana Daravana Laravana Daravana Laravana Daravana Laravana Uravatramani Daravana Laravana Daravana Laravana Karavasha Bada Kalaravani Daravana. Lord, have mercy on us, 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 have mercy on us. Lord, have mercy on us, 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 have mercy on us. Uravatramani Kalaravani Bara 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 Bara. Uravanga Laravana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya. Raba 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 raba. Ruda bara 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 bara. Ruba raba raba ndalla rabani khara vashaka rabani andara bana rabani ndalla rabana rabani. Holy 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 Holy, 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 holy. Dhanya, 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 tomorrow pe dhanamar, dhanya, tomorrow pe dhanamar, dhanya, tomorrow pe dhanamar, dhanya, tomorrow pe dhanamar, dhanya, tomorrow pe dhanamar. Oh Lord, have mercy on us. Kutramani, Karvatramani, Kuravandala, Ramani, Kuravandramani, Daravandala, Ramana, Kuravandala, Ramana, Ramani, Biri, 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 Barama. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. मैं मान 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो सबसे जो तुम्हारा परिवर्तन है प्रभु तुम्हारा पूरा शबा न खालारा शबा हृदय बरा बरा बंदला रबा नगरा मनी खारवा पूरा बंदला रबा निवारा बरा बरा बंदला रबा यीशु का नाम रे दया करो 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 holy 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 shiba ba 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 shaba ba 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 shaba ra ba 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 uravatramani kala ravana daravana sibiri biri 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 ba ra 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 ba holy 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 धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु 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 तोर पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदरमणि खार वर्षा काला रबना दरबंदल रबना दरबंदल रबन उदरमणि दरबंदल रबना वरबंदल रबना दरबंदल रबना दरबंदल रबना दरबंदल holy 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. उदारमणि खारवा शकल रवना दरबंदल रवना दरबंदल रवा. Oh, Santa, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. तुम्हें महान 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 महान. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Karatanka dhanyamada dhanyamada dhanyamada
সবাই প্রার্থনা করি। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. প্রভু নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আজের পাতার নাম তোমার নাম ধন্যবাদ। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও আমার প্রভু তুমি কথা তুমি করেছো, তোমার নাম ধন্যবাদ। কথাতে সমস্ত ভার তুমি নিয়েছো, তোমার নাম ধন্যবাদ। প্রত্যেক কুশল তোমার উপর তুমি পৌঁছাই প্রভু তোমার সামনে সুযোগ তুমি দিয়েছো, তোমার নাম ধন্যবাদ। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। এ পর্যন্ত প্রভু আমার তুমি জীবিত রাখিছো, তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। কারণ বাজে অনেক হলো আমাকে সমস্ত পাপের ছবি ক্ষমা ভুল পরিষ্কার করো প্রভু আমাকে পাপের প্রাণ দিয়েছে তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। অতএব কোষে কালবারি কুশলব অসয় রক্তের এমন সম্পর্ক ভুল পরিষ্কার করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তোমার আমি যেহেতু মন তুমি অভিযোগ তুমি সাহায্য করো। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া। কারণ তুমি মুক্তের পরমেশ্বর তোমার নাম ধন্যবাদ। পৌঁছিব প্রভু ছোট ছোট প্রভু মন্ত্র মধ্যে ছোট পাপ মধ্যে তোমার বাস করে তোমার নাম ধন্যবাদ। ও প্রভু অতএব তুমি যে পরিবর্তন আমাকে সেই পরিবর্তন তুমি করো। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া। আমার পবিত্র তুমি নাম আমার তোমার সন্তান প্রভু দর্শন মধ্যে করি পরিবার তুমি উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। এটা এই যোগ সমর্থন তোমার সমর্পণ তুমি দয়া করো। আমাকে যে আমি সমুদ্র তুমি প্রভু দেখতে করতে আমি যে পরিপূর্ণ করে পারি তুমি সাহায্য করো। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া। সত্যি আমি যে পরিশ্রম করতে তুমি সাহায্য করো। অবমান প্রণাম আমি জানিয়ে পারি তুমি সাহায্য করো। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। অতএব শীঘ্র আসবে তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমি রাজমা করা যে প্রমাণ করতে তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া। প্রত্যেক প্রাণীগুলো আপনার প্রভু কর্মানুসার সর্ব প্রতিপাল আমি শীঘ্র আসবে তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও নিশ্চয় তাহা গোটে ভয়ঙ্কর প্রতিদিন হব। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। অতএব সময় থাও আমি যে জাগ্রত তুমি সাহায্য করো। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। তুমি কাহিনী দয়া করিব নাই প্রচন্ড পৃথিবী বিকাশমান করে প্রচন্ড পদবী প্রকাশ করিব। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া। স্বতন্ত্র কার্য মধ্যে ভয়ঙ্কর হব। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। অতারি করব সেই প্রভু যে শয়তানের চিহ্ন সেই 666 সেই প্রভু সেই প্রভু সেই সংখ্যা পাইবা পূর্ব প্রত্যেক প্রাণী করবে সময় দিয়েছে তোমার নাম ধন্যবাদ। প্রত্যেক করব তুমি প্রভু তোমার সেই পদযাত্রা করব সেই কবার তুমি আমি চিহ্ন পাই তুমি সাহায্য করো। ও যে মানে পদযাত্রা করব চিহ্ন পাই না প্রত্যেক এই সময় তুমি দিয়েছ এবং জাগ্রত তুমি করো। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া। কারণ শয়তানের সংখ্যার উদাহরণকারী প্রভু তুমি বামান করি মতো সেই কপারের রব পদযাত্রা করব প্রভু চিহ্ন তুমি রাখিয়েছ তোমার নাম ধন্যবাদ। অযোধ্যাকে আমরা রক্ষা পাই পারি তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। অতএব করে আমি যে কাতরতি করিব এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িব তুমি সাহায্য করো। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। অতএব তুমি কয়েকজন থাকলে এবে মহান সময় এবে মহাপরিত্রাণ দিন। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া। এই কই সময় আমরা অবহেলা করি না তুমি দয়া করো। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। অতএব করে আমি যে নিজে জাগ্রত অবশ্যই অন্যবার মধ্যে যে আমি জাগ্রত করি তুমি সাহায্য করো। উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমি ঈশ্বর তাকে ভয় করে দিল। উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। অতএব করে আমি যে করি অধিকৃতি করব প্রার্থনার আমি তুমি সময় কাটে তুমি সাহায্য করো। পবিত্রতা পরিপূর্ণ তুমি সাহায্য করো। উদারবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবং তোমার যাহা সব কিছু আনন্দ প্রদান করা যায় কথা আমাদের পালন করে তুমি সাহায্য করো। উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। অতএব তুমি কইছো তোমার সেই আদ্য প্রেম স্মরণ করে না জ্ঞান দিয়েছ। উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া। ও আদ্য যে পরে আমি তোমাকে অবশ্য সমাজে যে পরে আমি তোমার লাগিয়ে উঠলো তার মধ্যে যে পরে এমন কথা জীবন দেখাই তুমি সাহায্য করো। Glory, 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 glory. Idarabasha খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও প্রত্যেক বিশ্বাসী ভাই বোনের মধ্যে তুমি ধরে রাখো। ও সমস্যা যে বিশেষ সমস্যা প্রভু অসুবিধা তুমি বিশ্ব করেন দূর করো। এবং প্রত্যেক প্রভু তোমার সমস্যা প্রভু প্রত্যেক তুমি কার্য করি আপনার গৌরবান্বিত তোমাদের তুমি হওয়া। উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রত্যেক মধ্যে হাত বাকি মনে হয় তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও জীবনের মধ্যে প্রভু কি পড়িয়েছিলি প্রত্যেক তুমি খাও উদারবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া। আমরা প্রত্যেক আগুন চালিয়ে তুমি সাহায্য করো। উদারবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। অযত্ন সহকারে আমি জীবন প্রভু অন্বেষণ করে তুমি সাহায্য করো। উদারবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রভু তোমার বামান করে বন্দি করতে প্রকাশ করে বলতে মনে আমার ধন্যবাদ। উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বালাবার হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমি বলছো কাজের ভার তোমার সমর্পণ করে মনে দয়া করো। আমার বামান করে যে বর্ষের মধ্যে অশেষ সময় তোমার সম্পূর্ণ আত্মা কবিতা অধীনের তুমি সাহায্য করো। যাহা মধ্যে বাক্য সরিব সে বাক্য যে বিরামান করা বড় দেব অপ্রভু সম্পূর্ণ সর্বনিয়ম
ফলাফলের জন্য সাহায্য করো এবং তোমাদের মধ্যে প্রভু রাজ্য কার্যক্রমের মধ্যে যে প্রভাব দেবে সাহায্য করো হালেলুয়া 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 প্রত্যেক বিষয়ে আশীর্বাদ করো সমস্ত সেবা থাকবে সুযোগ তোমাদের ধন্যবাদ দিই তাহলে বলছি আমরা বলছি আমেন। ଗତକାଲି ମୁଁ ଗିହେଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜବଳୀ 5 ପର୍ବର 20ରୁ 27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଗିହେଜୀ ଇଲିଶାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ। ସେ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲା ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ସେ ଇଲିଶାଙ୍କର ସହିତ ରହି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ରହିଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଯଦ୍ୱାରା ସେ କିପରି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଅଭିଶାପ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ଆସିଲା। ସେପରି ଭାବରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ନେଇକି ଆସିଲା ଏପରି। ତେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି କିପରି ସେ ଅରାମ ଦେଶର ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ନାମାନ ଯିଏକି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ପଠେଇଲା। ଆଉ ସେ କେତେ ସବୁ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଇଲିଶାଙ୍କ କତିକି। ଆଉ ଇଲିଶାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଇଲିଶାଇ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଥିବା ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ଆଉ ତମେ ସୁସ୍ଥ ହବ। ସେ ସେପରି କଲା, ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଉପହାର ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ସାଜ ପୋଷାକ ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ସେସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଇଲିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଇଲିଶାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। କିଛି ମାଟି ସେ ନେଇଗଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯଜ୍ଞବିଧି ବନେଇବ ଆଉ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବ କହିକି ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ସେ ଫେରିଗଲା। ଏପରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ଇଲିଶାଙ୍କର ସେବକ ଯେ ଗିହେଜୀ ହୁଏତ ତାର ହୃଦୟରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ଜିହୁଦା ଠାରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମନସ୍ଥ କଲା ଯେ ସେ ନାମାନ ପଛକୁ ଯିବ, ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବ ଆଉ ତାଠାରୁ କିଛି ସେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ସେଟା ନେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ସେ ସେପରି କଲା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେପରି କରି ତା ଗୃହରେ ସେ ସବୁ ଲୁଚେଇକି ଆଣିକି ରଖିଲା। ସେ ସାଜ ପୋଷାକ କେତେ, ସେ ରୂପା ଆଉ ଏସବୁ ଆଣି ସେ ରଖିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଇଲିଶାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପୁଣି ସେ ଠିଆ ହେଲା। ଆଉ ଇଲିଶା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଲେ, ଗତକାଲି ଯାହା ମୁଁ ସେଟା ପଢ଼ିଥିଲି 25 ପଦରେ, ମାତ୍ର ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ଗିହେଜୀ ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଇଲିଶା ସେଥିରେ ବହୁତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ, କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଯାହା 26 ଆଉ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ରଥରୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନ୍ତ କଣ କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇନଥିଲା ଏ କି ରୂପା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଜିତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଓ
ଓ ମେଷ ଓ ଗୋରୁ ଓ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। ଯେହେତୁ ନାମାନର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶରେ ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ। ଏଥିରେ ଗିହିଜି ହିମତୁଲ୍ୟ ସହିତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରିଗଲା। କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ସମସ୍ୟା ତା ପ୍ରତି ଆସିଲା, କେତେ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ତା ପ୍ରତି ଆସିଲା। ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଅଭିଶାପର ବିଷ। ଦିନେ ମୂଷା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅଭିଶାପ ରଖୁଛି, ଏରା ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଯେପରି ଦିନ ଆଉ ରାତି ଲାଗି ରହିଛି, ପାଖରେ ପାଖରେ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା, ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କଲେ ଅଭିଶାପ। କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି, କେହି ଭାବିପାରିବନି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିକି ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ହବ। ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଗିହିଜି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କେବଳ ଏଲିଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଗିହିଜି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ସେ ଥିଲେ। ସେ ସୁନେମିଆର ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଇଲିଶାଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଇଲିଶା ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି ବି ଗିହିଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ କେହି ରହୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ତାହେଲେ? ସେ ତାଙ୍କର ସେବକ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲା, ବୁଝୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ସେ ଧୌତ କରୁଥିବ, ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିବ, ଏପରି ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ବିଷୟ ସେ ବୁଝୁଥିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିକି ଏଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇଲା। ଆଉ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ବିଷୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଟାଚରେ ରହିଗଲେ ସେଟା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶା କରିବା ଦରକାର ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ଆସିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଇପରି, ଆଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଲିଶା ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ, ସେ ନାମାନର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତୁମଠାରେ ତୁମର ବଂଶରେ ଲାଗି ରହିବ, ହିମତୁଲ୍ୟ ସହିତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ସେଇଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ତାଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ସେପରି ହେଇଥିବେ। କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ବିଷ, କି ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନେ। କେତେ ସାବଧାନର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ହବ, ଚଳିବାକୁ ହବ ସେମାନଙ୍କର ସହିତରେ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଲିଶାଙ୍କର ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଲିଶାଙ୍କ ସଦୃଶ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜଣେ। ଏଇଟା ମୁଁ କଥାରେ କହେ ନାହିଁ, ନା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରେ। ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, ଏଇ ସହରରେ ଜାଣନ୍ତି ଅନେକ, ଆଉ ସହର ବାହାରେ ଅନେକ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ। ଫିଲିପାଇନ୍ସରୁ ଜଣେ ରୋମାନ କାଥଲିକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସେ ଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ମେସେଜ ଦେବେ, ମେସେଞ୍ଜରରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଟିଂ ହେଇଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଆଡମାୟାର କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଲେଖିବେ, ଓ ମାଇଟି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଖାଲି ବା ଓ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି ସେ ଲେଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବେ ଓ ମାଇଟି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ହେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ। ଆଜି ବି ଅନେକ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର 2 ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ। ଆଉ ତୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଆସେ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଭାଓବାଦୀକୁ ଭାଓବାଦୀ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ ତାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଭାଓବାଦୀ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ କଥା ନିର୍ଗତ ହେବ
आशीर्वाद विषय आशीर्वाद आसो अभिशापर कथा कहले अभिशापर विषय आसो अनेक थर मुझे किपरि से एलिसा जेपरि से सुनेमिया को कहले ए ऋतु फेला बेले तुम कोल पुओ थी दिने से प्रकार गोटे स्वामी स्त्री कहली ए ऋतु फेला बेले तुम कोल पुओ थी कारण तांकर पुओ संतान पुत्र संतान नथिला आ समान समय ही सेटा हला से ठीक 10 मास बेले से स्त्री से मास गर्भधान करके आउ से पुत्र प्रसव कला ठीक समय तार मध्यवर्ती समय ता स्वामी गोटे स्थान में मत देखा करी बड़ खुशी रे से कथा कहले टिके होटेल को जीवा चलतु टिके खाइबा मिठा खाइबा कौन नाई ना मुझे खाइली मो बास जावाई बास मोर गोटे आउ गुड न्यूज आपन को मोर कहबार अच्छी बोले कह कह जल्दी कह बास आसीज मु चली जी नाई चलतु से जाइए होटेल गोटे मिठा खाइला पर मु कहबी बोले समय हे ना कि हेनी आसतु बाध्य कले से तापर से मिठा खाया कही जाते मिठा खाऊँ से समय से कहला आपण जो दिन कहीकि आसिले से दिन से मसरे मो स्त्री गर्भधान कला आ बर्तमान जमी 10 मास होती से गोटे पुत्र जन्म करते खुशी रे से गला मु भी खुशी हेली आउ से कहला मु गोटे गंजा रखी कुकुड़ा गंजा रखी आपण आसिले भोजी करवा ताको एपरी भाव अनेक वर्ष पर प्राय तार 10 वर्ष कि कौन पर से जहाँ गजपति जिलार अंतरवा पाखरे नुनरुचु कही गोटे बाप्टिस्ट ग्रामटा मो परिवर्तन आरंभ से ग्राम आखपाख बहुत जगह बुली मो बहुत कार्य करी से मोटे जाने ना एकदम पहाड़ पर्वत पागल रकम रही बुली 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 मो कार्य करुले सत्य वाक्य कहते पवित्र आत्मा कार्य विशेष भाव में करुली नाना आश्चर्य कर्म इत्यादि आउ मंडली गुड़ा निष्ठा आसु थाए से गोटे मीटिंग रे मेन स्पीकर करी मते इनवाइट कराला से पुओटा को मु देखिली ता बापा नहीं कि आसिला से पुओटा बड़ होई कि विवाह करी तार पिला छुआ मध्य हला सेडा जदि कहीं ऑनलाइन रे शुणुथिबे अनेक चारिआड तो शुणुछन्ते आमार मंडली विभिन्न स्थान रे ताले जानी रखंतु सेडा गजपति जिलार मोहना निकट रे जो अंतरबा अछि अंतरबार ऊपर को सेडी नुनरुजु कही गोटे आ जो बाप्टिस्ट ग्रामटी अछि सेठिकार जने लोक फिलिमन माझी तांको ना तांको प्रति ए रूप घटिला तांकर पुओ तापर बोधे आउ कोन पुओ झियो हिची मोर आउ ठीक मन नै हिची बोधे कि अनेक दिन पंत तांकर संतान नथिला आउ जो पुओ विषय म कहूची ता ना होची आलोक जदि कहीं जदि जानिया प्रमाण पाइबा चाहिए से जाकि पचार दे पारे तो प्रभु धन्यवाद एपरी भाव में प्रभु आज कार्य कर प्रभु लोक मैंने से भाव में अच्छा मो प्रभु कार्य मनुष्यर इच्छा जेहेतु मो करूना निज इच्छा मो करूना कौन सी स्वार्थ रखिकी मो कार्य करूना कटक को आसी बाध्य प्रभु को भय करी मोहन जो गृह बनाऊली निजपाई बंद करदे अनेक त्याग भितर आसी यौवन समय मु निजक समर्पण करी भविष्य सब सुख विलास मु त्याग करदेली चाकरी कर इच्छा मु संपूर्ण रूपे त्याग करदेली अनेक क्लेश ताड़ना मध्य केवल सत्यवाक्य घोषणा करी आसिली एवं शेष समय प्रभु पवित्र आत्मा जो वृष्टि देवाई चाहते जो द्वारा आउ समस्त उद्धार प्राप्त हेबे से पवित्र आत्मा कार्य को यथा साध्य वृद्धि करने मो आप्राण उद्यम करके आसी नाना आश्चर्य कर्म करने बहुत जत्न करपरिक ईश्वर राज्य तद्वारा वृद्धि हम मंडली गुड़ाक गढ़ा से सब तत्व ना यहीपरि भाव में अनेक परिश्रम प्रेरित मान शिक्षा सब ग्रहण करी जितेबाला जो सत्य जानिली ताकू मु ग्रहण करी से अनुसार शिक्षा दे कार्य करी आसी प्रभु को भय करी प्रभु को इच्छा बुझी प्रभु को संतुष्ट करी से निमंते ईश्वर जहाँ मुखापेक्षा नहीं से भी मो संगे अच्छा जमी लिसाई संगे थे पुरातन नियम भाववादी माने नूतन नियम प्रेरित मान सहित जेपरी आज प्रभु जीशु मो सहित सेपरी अच्छा दिने कटक 7 दिनिया मीटिंग आम आयोजन करूँ से शेष दिन जो मो समस्त हस्तार्पण कर प्रार्थना करें मो दर्शन में देखिली आउ जो समस्ते मो सामने कसते मो हाथ रखी प्रार्थना कर देखुची आउ पछरू को मु जहाँ को छुँची पछरू कहीं गोटे हाथ बढ़ी से लोक को छुँची जहाँ को मुझे छुईले से मो हाथ देखा जाऊनी मोर डाण आउ गोटे लोक हाथ देखा जाऊँ पुरुष लोक हाथ
ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଖାଲି ହାତ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ହାତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପଛରୁ କେହି ଗୋଟେ ତାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଥର ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ପଛକୁ ଅନେଇଲି, କିଏ ସେ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲି ସେ ଲୋକ ଛୁଉଁଛି, ସେ କିଏ? ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭଲ ରୂପେ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ। ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଉଁଛି ସେ ତାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥା ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା ଆଉ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ, ମାତ୍ର ବଡ଼ ସାବଧାନର ସହିତ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଆଉ ତାର ଯାହାର କି ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ଗେହଜିଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ହିମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ଵେତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହେଇଗଲା। ଶ୍ଵେତ ହେଲା ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବଂଶ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା। କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ସେଥିରୁ ବୋଧେ ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଇଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆଉ ବୋଧେ ଫେରି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ଏତିରେ ଗେହଜିର କଥା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ, ଖରାପ କେଡ଼େ ଖରାପ ଶେଷ, କେତେ ଖରାପ ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଇଲିଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ତ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦେଖି ବାଛିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟାକୁ ସେ ରଖିଥିବେ, ମାତ୍ର ଏ ଭଲ ଲୋକଟା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ସେପରି ହଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଖରାପ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ବଦଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହେଲେ ମୃତ ସିଂହ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବିତ କୁକୁର ଭଲ। ତଦନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛୁ, ବଦଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗର ସମୟ ଏକଦମ ଆଉ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ହୁଏତ କମାରେ ଆମେ ଅଛୁ କି ସେମିକୋଲନରେ ଅଛୁ, ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆସିବ, ଆଉ ନୋ ଚାନ୍ସ, ଆଉ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗେହଜିର ପାପ, ସିନ୍ସ ଅଫ୍ ଗେହଜି। ଏ ଗେହଜିର ପାପ କ'ଣ ଥିଲା? 5ଟା ବିଷୟ ତାର ପାପ। ପ୍ରଧାନ ପାପ ହେଲା ତାର ଲୋଭ, କଭେଚସନେସ୍। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ। ଲୋଭକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଯାହା ମଠାରେ ନାହିଁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବଡ଼ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜ୍ଞାନୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁନ୍ଦର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଚୁରତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କ୍ଷମତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମଣିଷମାନେ ଏସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଲରେ ନହେଲେ ଭୁଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଇଂରେଜୀରେ ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍, ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବି ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟରରେ। ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ପରେ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍ ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଛି ମୋ ଠାରେ? ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଭ ଅଛି, ସେଦିନ ସେଇ ଲୋଭ ବିଷୟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇ ବିଲିୟମଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ସେ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଉଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆସିବା ସମୟରେ ଆଉ ବାଲାକ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଏ ବିଲିୟମକୁ ଡାକିଲା ଯେ ଆସ ଅଭିଶାପ ଦିଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ପାଇବେ, ମୁଁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ଧନ ଦେବି।
प्रभु तांको कहले किए ए लोक माने तुम पाखरे आछन नाही नाही समान को अभिशाप देबा नाही समान ईश्वर को लोक माने समान आशीर्वाद पाइबार योग्य से बालक राजा आउरी पठेला आउरी अधिक मान्यगण्य लोक मानकु पुणी से माने आसिले आउ जतले आउ ए विलियम को पचारले कहले आस राजा डाकछंती तुम बहुत सम्मान धन सब देबे से आउ थरे प्रभु को पचारला तापरे प्रभु कहले जाओ इडा मन को जानिबा कहो स्वप्न दर्शन भाववाणी जदि होची तो जानिबा कहो मन भीतर जदि लोभ आसीगला स्वप्न दर्शन गुड़ा को भूल हो भाववाणी भूल हो परमेश्वर मना कही स्ट्रिक्टली मना करते एवं कहते जा देखु तेणुक लिखा जो सब स्वप्न दर्शन देख से सब विश्वास कर ना सब आत्मा मान को विश्वास कर ना आत्मा मान ईश्वर आगमन परीक्षा कर कार्यर बाहुल्य स्वप्न हुए पुणी जो से जावा समय गध पर बसी प्रभु दूत ठिया खड्ग निष्कोष खड्ग हस्तर धरी खोलू बाहर कर धरी गध बारंबार रिटर्न कर थर आघात कले शेष गधर मुख पर फिटिदे से कहला मु तो तुम छोट समय से गध जा बस कहीं मत मारल कौन मोर भूल आउ से प्रभु से विलियम चक्षु देखले दूत ठिया आउ से खोलू खड्ग बाहर कर धरी आउ से कहते कहीं मारल गध को 3 थर तुमको मु बद्ध कर दे था कौ बाटे तुम जाऊच एपरी सब है तथा से तले से कहले ठीक अच्छे ना फेरी जी ना तुम जाओ जहाँ कहब से तुम से कह से गला पुणी शेष कौन है से अर्थ लोभ से कला बाइबल लिखा धन लोभी आउ किए विलियम एत गोटे जड़े प्रभु लोक परी आ से कार्य कर भितर धन लोभ अच्छी तेणुक बाइबल लिखा परमेश्वर दूत मान भरोसा करते ना मनुष्य केते आठार तलू जा न पार मनुष्य को केमी से भरोसा करेंगे ताहले बहुत सावधान से निमंत हवा दरकार तेणु लिखा जी आपको स्थिर अच्छे बोली मन कले से पतित न हो से सावधान हो से किसी गुप्त भाव से राजा को से बतेला ये पाप ईमान को कराओ परमेश्वर छाड़देवे तुम्हें से ताहले तुम्हें कौन कर ना से उद्धार पाए तुम्हें से युद्ध में परास्त कर परमेश्वर तो सब विषय देखिले पर जो सब समय बद्ध कराला जो सब धर ताको बद्ध कर आपर सब लिखा पितर पुस्तक प्रकाशित वाक्य लिखा धन लोभी बोली लिखाला विलियम प्रकाशित वाक्य प्रभु जीशु निजे कहले ता ना धरी कहले तार मतावलंबी तार डॉक्ट्रिन तार शिक्षा कि तार सहभागी तार जी अच्छ अलग ही जाओ एत भाव से दंड प्राप्त है से ये लोभटा बड़ भयंकर विषय बाइबल कौन लिखा एवरी 13 पर्व 5 पद लिखा आचार व्यवहार धन लोभ शून्य हो तुम जहा अच्छे से संतुष्ट था से निजे कहते आम तुम के छाड़ा नहीं आम तुम के परित्याग करवा नहीं से प्रभु आम को कौ रास्तार नौ जाना कह 40 वर्ष लोक आम पुणी मनीष मैंने गोटे परिवार थी गोटे देश को ने प्रांत खाइबार किसी ना ऊपर जहाँ पड़ुची से माना खाऊ से लोभ कले मांस खाइबा भाटी पक्ष मांस खाइले मात्र प्रभु से दंड देले अनेक मृत्यु सब घटिला प्रथम पाप है पाप है प्रधान पाप है लोभ गेहजीर सिन्स ऑफ गेहजी कवेचोसनेस आउ द्वितीय कौन अविश्वस्तता अनफेथफुलनेस अविश्वस्तता कौन जने प्रभु लोक पाखे रही एभली कार्य करुच्ची से न जन कि जोड़ा से चाहूना से कार्य से करुच्ची अविश्वस्त लोकटा सेड़ा भूल विषय प्रभु लोक मैंने अविश्वस्त हो पारे प्रभु चाहती आम को विश्वस्त हवा आ जो द्वारा बाइबल लिखा विश्वस्त लोक आशीर्वाद में वर्धिष्णु हम खाली प्रार्थना कले कौन हम प्रभु मत आशीर्वाद करो मत आशीर्वाद करो ये आंको आशीर्वाद कर लोक को आशीर्वाद करो तेणु प्रार्थना करने समय मु सावधान है प्रार्थना करे आईटा समय क्रम ए सब मुझी आरंभ में एत बुझी नी उद्योगर सहित करुथे
ଯାହାକୁ ଦେଲେ ହାତ ବଢ଼େଇଦେବା, ଛୁଇଁଦେବା, କରିଦେବା, ସେ କରିଦେବା। ବହୁତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଚେକ୍ କରିଦେଇଛି ନିଜକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ। ବାଇବେଲର କଥା, ଅକସ୍ମାତ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାର ପାପର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ। 99% ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେଇଛି, 100ରୁ 99। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ମୁଁ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବି। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଠି କ'ଣ ଜଣେ ତାର ଅବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଆସିବ? ହିତୋପଦେଶ 28:20 ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହବ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ, ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲ। ଏ ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ରହି ଏ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲା। ତାର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାପ ତାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାପ କ'ଣ? লাই, ମିଛ, ମିଥ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଇଲିଶାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଠିଆ ହେଲା, ଇଲିଶା ପଚାରିଲେ ଆଉ ଗିହେଜି, ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀର 5 ପର୍ବର ସେ 25 ପଦରେ, ଗିହେଜି ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ତ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ପ୍ଲେନ୍ লাই, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଛ ସେ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାରୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କହିକି କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ମିଛ, ପୁରା ମିଛ ସେ କହିଲା। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବୋଧେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କି କ'ଣ ଭାବିଥିବ। ଯଦି ପଚାରିଲେ କେମିତି ସାହସରେ ମିଛ କହିଲ? ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ତା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ମିଛ କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ସତ ନ କହିପାରୁଛ, ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ରୁହ ଚୁପ୍ ହେଇକି, ହେଲେ ବି ସେ ତ ଜାଣିଦେକି ସେ ଯାହା କରିବା କଥା କହିବେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ମିଛ କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ହନନୀୟ ସଫିରା କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସହ ଲୋକମାନେ ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ପାରୁତା ଆଣିକି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ହନନୀୟ ସଫିରା କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିତର ପଚାରିଲେ ତମେ କ'ଣ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲ? କାରଣ ସେମାନେ ଯେତିକି ବିକିଲେ ତାର କିଛି ଅଂଶ ଗୁପ୍ତ କରି ସେମାନେ ରଖିଲେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନ କଲେ କେମିତି ହବ? ଏମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ କରିବା। ଧରି ନିଆଯାଉ ସେମାନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ହିସାବ ଅନୁସାରେ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିବେ, ତାପରେ 1,00,000 1.5 ଲକ୍ଷ କି 2 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ରଖିଥିବେ। ବୁଝିଲେ, ତମେ ଏଥିରେ ବିକିଲ ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲ। ହଁ, 2 ଜଣ ଯାକେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ଲକ୍ଷରେ ବିକିଛନ୍ତି କି ଆଉ 5 ଲକ୍ଷରେ ବିକିଛନ୍ତି। ପିତ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମିଛ କେମିତି କହିବାକୁ ସାହସ କଲ ତମେ? ଆଉ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ହେଇକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କଚାଡ଼ିକି ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମିଛ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କେତେଟା ଭୁଲ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତାର ପାପ ସିନ୍ସ ଅଫ୍ ଗେହାଜି, କଭେଚୋସନେସ୍, ଲୋଭ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନଫେଥଫୁଲନେସ୍, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ତୃତୀୟରେ লাই, ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରିଟେନ୍ସ, ମାନେ ଛଳନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ, ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ଭଳି ସେ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଏଲିଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ସେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ। ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁଥିବ। କାହା ସହିତ କୋଉଠି ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପାପ କରିବା, ସେ କରୁନଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ କି ନାଇଁ? ସେମିତି ଲୋକ ସେ ଚାହିଁବେ ନା। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ପାପ କରିଛି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖଉଛି, ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖଉଛି। ପ୍ରିଟେନ୍ସ, ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା, এইটা ବି ବହୁତ ଖରାପ ବିଷୟ। ଆମେ ଯାହା ନାହୁଁ ସେଇଟା ମାନେ କେବେ ନିଜକୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହଉ ବା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହଉ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ, ପାପ କଲୁ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। କାହିଁକି ଆଉ ମିଛ କହିବ, ଛଳନା କରି ଦେଖେଇବ, ସେଠୁ ପୁଣି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ।
এটা তার চতুর্থ পাপ হলা। ওয়ান মোর পঞ্চম পাপটা কଣ ହେଲା? ପ୍ରେଜମ୍ପସନ୍ ମାନେ ଦୁଃସାହସ, ଧୃଷ୍ଟତା ଆଉ ବା ଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣନେସ୍, ଦାମ୍ଭିକତା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥାନରେ, ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଦୁଃସାହସ କେମିତି କରିକି ଆସୁଛି? ପ୍ରେଜମ୍ପସନ୍ ନା ଏତେ ବଡ ତ ଭୁଲ କଲା, ପୁଣି ଆସୁଛି ଇଲିଶାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ। ସେ କେମିତିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଲୋକ, ପଦେ କଥା କହିଲେ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ବସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆଘାତ କଲେ ଏଲିୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜର୍ଦ୍ଦନ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ 42 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। 2ଟା ଭଲୁକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକି ସେ 42 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। କି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଏମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେମିତି ଆସିବ? ନ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ଦୁଃସାହସର ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ନିଜକୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିକି এইটা ବି ତାର ଭୁଲ ବିଷୟ ହେଲା। এই 5ଟା ବିଷୟ ତାର ପାପ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଏ ଗେହେଜିର ପାପ। ଆଉ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଏସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପାପ ଥିଲା କଭଚୋସନେସ୍, ଲୋଭ। ତାପରେ ଥିଲା ଅନଫେଥଫୁଲନେସ୍, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେ ହେଲା। लाई, ସେ ମିଥ୍ୟା, ମିଛ କହିଲା। ସେ ପ୍ରିଟେନ୍ସ, ପ୍ରତାରଣା କଲା, ଠକିଲା। ବାହାରେ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଆଦୌ ଠିକ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜମ୍ପସନ୍, ଦୁଃସାହସ, ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ଲୁଚିକି ରହିଥାନ୍ତା କଣ କରିଥାନ୍ତା? ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ପାପର ବର୍ତ୍ତନ ମୃତ୍ୟୁ। ବାଇବେଲ ଆହୁରି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମେ ତୁମର ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାଯିବ। ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଯେ ଧରିବ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ। ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାଯିବ। ଏବଂ ଯେରେମିୟା 5:25 କଣ କୁହାହେଲା? ତୁମର ପାପ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି କଣ? ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା শাকালা রবানি আদারবানি খারবান্দাল্লা রবানা দারাবান্দাল্লা রবা উরাবান্দাল্লা রবানি খারবাত্রামানা কারাবাশাবারি খালা রবানি আদারবানি খারবান্দাল্লা রবা। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে হোক। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଚି ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେପରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାକୁ ତୁମର ପୁରସ୍କାର ସଂଗ୍ରହ ନେଇକି ଆସ। ଉରାବାତ୍ରାମାନି ଖାରବର୍ଷା ଖାଲା ରବାନି ଖାରବନ୍ଦାଲ୍ଲା ରବାନି ଦାରବାନ୍ଦାଲ୍ଲା ରବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥା କହ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ଆମେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହବୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହବୁ। ସତ୍କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଉଦାରମାନି ଖାରବାସ୍କା କାଲାରାବାନି ଖାରବନ୍ଦାଲ ପାପର ବର୍ତ୍ତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଛି ଭୀତ ହୁଅ, ପାପ କର ନାହିଁ। ଉରାବା ଶାଖା ମାନିଆ ଥାରବା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ବିଷ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା ସେ ଗେହେଜିଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବଂଶସାରା କିପରି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କଥା, ଆମଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଉଦାରବାନି ଖାରବା ଶାକାଲା ରବାନି ଖାର ଭୟ କମ୍ପସ ଆପଣ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ଯୋଗେଇ ଦେବ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ 30, 60, 90, 100 ଗୁଣରେ ଯେପରି ଫଳୋତ୍ପନ୍ନ କରି ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦୟା କର। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, आमीन। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, आमीन। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु,
हालेलुया आमीन प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया आमीन प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया आमीन यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया आमीन यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु कृष्ण अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरव पुनरागमन पर्यंत समस्त सहवर्ती हो आमेन।